Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nyanyang Rian dari kelas 2B Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 21091900071. And for this time, I want to explain about syllabus from definition until component and example. Guna memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Language Material Evaluation and Development yang diampu oleh Ibu Haji Rita Apolonia, SPD MPD. So, let's start the presentation about definition of syllabus. The first definition syllabus, there is a course planning tools. It helps the instructor prepare and organize the course. It describes the course goals, explain the course structure and assignment, exam, review season, and other activity which is required for a student to learn the materials. And next, there's definition syllabus by different authors. Based on the KTSP, the syllabus is the lesson plan that include standar kompetensi, kompetensi dasar or materials, learning activity, and student achievement assessment. And based on the curriculum 2013, learning plan in the subject group that include standar kompetensi, kompetensi dasar, and main material learning activities, indicators, assessment, time allocation, and learning resources or material tools. And menurut Robertson tahun 1987, definition of syllabus, there is a statement of the plan for any part of the curriculum, including the element of curriculum evaluation itself. And the Penman 1985, the selection and grading of linguistic teaching objective. And let's move to the component of syllabus. K30, the first there is identity. When in this section, the subject matters need to be clearly written: the name of the subject, level of school, class, and the semester. And the second component of syllabus, there is a core competencies or kompetensi inti. When it is operationalization of the qualities that student must have, which are grouped into aspects of attitudes, knowledge, and skill. Skill, there is 3 points. There is affective, cognitive, and psychomotor that student must learn. And kompetensi dasar must describe the quality that is a balance between hard skill and soft skill achievement. And the third, there is standar kompetensi. Center for Civics Education tahun 1997, standar kompetensi is that the subject can be defined as the student ability for performing a task of the subject, organizing a task of the subject so that it can be carried out, and do the right direction when there is a deviation, and the last one, carry out task under different conditions. And moves to basic competencies or kompetensi dasar. That is when the competencies consisting of attitudes, knowledge, and skills that are derived from the competencies course that must be mastered by the student. And the materi pembelajaran or learning materials, the subject matters of the learning that student must learn as a means of achieve competencies, and which will be assessed using assessment instrument arranged based on indicators of the learning achievement. And the next, there is learning activities or kegiatan pembelajaran. When is the learning experiences that involve mental and physical process with the others, teachers, the media, and the environment for the achievement of competencies. And the next, there's assessment or penilaian. When a series of activities to obtain value by the first quiz, verbal question, repetition. There is three steps.
daily repetition, block repetition, and practice repetitions. And the next there is task individuals or task group, and responsiveness, practical work and report. And the next one, there is a time allocation, the estimate of how long students learn the material that has been determined. Determination of time allocation for each kompetensi dasar or standard competencies is based on the number of effective week and time allocation of subject per week by considering the number of kompetensi dasar, breadth, depth, difficulty level, and kompetensi dasar importance. And move to the research or material learning tools. This is the important from the reference of literature used in teaching. In the form reference books, object, subject, or materials and tools for learning activities, print electronic material, resources person, event environment, and other that are relevant. There is example from the syllabus. We can see from the identity, there is nama sekolah SMPN. We can take the anyone SMP in my college. There is SMPN 1 Raja Pola. From the mata pelajarannya yaitu bahasa Inggris, kelas 9 semester ganjil dan genap, disatukan dalam 2 semester. Dan untuk kompetensi intinya ada 1, 2, 3, 4 kompetensi, dimana kompetensi dasar ini yang pertama, student harus mencapai kompetensi dasar yang sudah diajukan oleh guru. Yang pertama, untuk menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Dan untuk kompetensi yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif. Dan untuk kompetensi inti yang ketiga, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, ataupun seni. Nah, untuk kompetensi inti yang keempat adalah mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret. Ini bisa menggunakan atau mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat ranah. Dan bisa dilihat dari kompetensi dasar from the kompetensi dasar is the number 3.1, yaitu untuk menerapkan struktur teks, unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial dari ungkapan harapan ataupun doa yang diucapkan sehari-hari. Nah, untuk kompetensi dasar yang 4.1 yaitu untuk menyusun teks lisan dan tulisan sederhana untuk mengucapkan dan meresponnya. And then let's move to the other. There is a materi pokok or the learning material, yaitu teks lisan dan tulisan untuk mengucapkan harapan dan doa dan ucapan selamat atas sesuatu kebahagiaan dan prestasi serta responnya. Ini masing-masing diajarkan secara terpisah dan untuk fungsi sosialnya itu menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman. Untuk kegiatan pembelajarannya or learning activities, yaitu masing-masing menggunakan prosedur yang sama. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara mengamati. Biasanya di sini siswa terbiasa atau sering mendengarkan dan menyaksikan guru dan warga sekolah mengucapkan harapan atas doa, dan yang kedua ucapan selamat atas sesuatu kebahagiaan. Dan setelah kegiatan pembelajaran, tentunya ada penilaian yang diberikan oleh guru kepada muridnya untuk mencapai dari beberapa kategori di atas, mulai dari kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sampai diadakannya penilaian. Nah, untuk kriteria penilaiannya itu
Kita bisa lihat dari tingkat ketercapaian fungsi sosial, tingkat kelengkapan dan keuntungan struktur teks, serta tingkat ketepatan unsur kebahasaan. Ini ya diambil dari kompetensi dasar dan materi pokok pembelajaran. Nah, untuk dan untuk allocation time-nya bahasa Inggris untuk kelas SMP yaitu 4 jam mata pelajaran. Serta ketika guru menggunakan media ataupun referensi untuk mengajarnya, ada beberapa rekomendasi dari silabus, yaitu buku teks wajib, keteladanan ucapan dan tindakan guru, menggunakan setiap tindakan komunikasi interpersonal, dan juga bisa menggunakan contoh. Dalam hal lain juga, untuk materi pokok atau materi pembelajaran, di sini mengajarkan struktur teks, unsur kebahasaan, serta topik yang diajarkan dalam materi pembelajaran. Dan untuk kegiatan pembelajarannya juga bisa menyarankan siswanya untuk bertanya, mengumpulkan informasi, dan mengerjakan tugas. Serta penilaiannya bisa dilakukan dengan cara praktik, observasi, dan memberikan kuis. Mungkin sekian yang bisa sampaikan dari definisi, komponen, serta contoh silabus. Let's move to the other. There is the definition of RPP and the component, and also example of the RPP. And this slide, I want to explain RPP from definition, langkah-langkah, components, and example from RPP. And the slide 1, there is definition RPP from several resources. According to Permendikbud number 65 of 2030, considering process standard, the Learning Implementation Plan or RPP is a face-to-face learning activity plan for one or more meeting. RPP involves from the syllabus to further direction, student learning activities as well as to achieve basic competencies. And according to technical mix of RPP compilers in the elementary schools, RPP is face-to-face learning activity planned for one or more meetings. RPP is developed in detail from the main subject or certain terms that refer to syllabus to direct student learning activities in the effort to achieve basic competencies or kompetensi dasar. And the next slide, there is a component of RPP. When this component, there is 14 points. The first, school identity, namely the name of the educational unit. The second, identity of subject or subthemes and classes and semester. And number 4, essential or subject matters. And number 5, time allocation. Number 6, learning objective. And number 7, course competencies. Number 8, basic competencies and indicators of competency achievement. And number 9, learning materials, learning method, learning media, learning resources, learning steps or scenarios, and the last one, assessment of learning outcomes. And number 3, there is step to compile the RPP. For the first step, there is a writing subject identity.
writing subject identities including school identities, subject, classes, or semester, time allocation, and material or terms. Dan ini menyerupai dari identity from the syllabus. And then number 2, write down the core competencies. Core competencies is the level of ability to achieve graduate competency standard that student must have to each class or program level, which is the basic for basic competencies development. Core competencies include 4 dimensions that reflect: number 1, spiritual attitude, social attitude, knowledge, and the skills. And number 3, write down the basic competencies. Basic competencies is number of ability that student must master in the certain subject as references for the preparation of competency indicators. And the next, writing competency achievement indicators. Competency indicators are behaviors that can be measured or observed to show the achievement of certain basic competencies that become references for subject assessment. And number 5, formulating learning objective. Learning objective describe the process and learning outcomes that are expected to be achieved by a student in accordance with basic competencies. Learning objectives are made based on course competencies, basic competencies, and predetermined indicators. And the step to compile the RPP, there is number 6, teaching materials. Teaching materials contain the relevant fact, concept, principle, and procedures, and are written in the form of the concept map in accordance with the formulating of competencies and attainment indicators. And the number 7, there is a time allocations. Time allocation is determined according to the need for achieving basic competency and learning load. And next, determine the learning method. The learning method is used by teachers to create an atmosphere of learning and the learning process so that students achieve basic competencies or predetermined indicators. And number 9, there's assessment of the learning outcomes. The learning outcome assessment procedures and instruments are adjusted to the competency achievement indicators and refer to assessment standards. And number 10, determine the media, tools, materials, and learning resources. Determination of learning resources is based on the course competencies, basic competencies, teaching materials, learning activities, and indicators of competency achievement. And the last one, there is a formulating learning activities. Learning activities are divided into preliminary, core, and closing activities. There is 2 points formulating learning activities. Then number 1, preliminary activities. In the introduction is an initial activity. In a learning meeting, aim at generating motivation and focus the attention of students to actively participate in the learning process. And for the number 2, course activities, the core activities is learning process to achieve basic competencies. Learning activities are carried out interactively, inspiring, funny, challenge, and motivating students. In the core activities, students are invited to participate actively, provide sufficient space for creativity and independence according to their talents, interests, and physical and psychological development. And the last one, there is a closing activity when they carried out and learning activities that can be carried out in the form of a summary or a conclusion, assessment, reflection, feedback, and the follow-up. And for number 4, there's an example of RPP 1 set SMP kelas 7 English
semester ganjil. Ini adalah RPP Merdeka 1 lembar, dimana tertera dalam contoh adalah sekolah SMPN 1 Raja Pola dengan mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7 semester ganjil. Dan untuk materi pokok dari rencana pelaksanaan pembelajaran ini adalah teks lisan dan tulisan yang menyebutkan dan menanyakan nama, hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun. Serta untuk tujuannya, ini ada 6. Tujuan dari pembelajaran ini mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, serta materi pembelajaran. Untuk setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik ini dapat melaksanakan 6 poin yang sudah disusun dalam RPP. Yang pertama, mengamati ungkapan, mengidentifikasi, menirukan ungkapan, membuat percakapan, menggunakan struktur teks, melakukan percakapan untuk menanyakan dan menanyakan nama hari. Ini bisa dituangkan dalam RPP 1 lembar menggunakan kode-kode. Dan untuk langkah-langkah pembelajarannya, kita melalui 3 tahapan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, yaitu dilakukan selama 15 menit, yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka, berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, dan mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi yang akan dibahas pada kegiatan pembelajaran. Dan kegiatan yang terakhir dalam pendahuluan ini yaitu menyampaikan motivasi tentang apa yang didapat atau diperoleh dengan mempelajari materi yang sudah disajikan, yaitu teks lisan dan tulisan, serta menyebutkan dan menyatakan nama-nama hari, nama bulan, waktu dalam bentuk angka. Dan untuk kegiatan inti dari materi pembelajaran ini dilakukan selama 90 menit, yaitu kegiatan literasi, ada kegiatan critical thinking, ada collaboration, communication, and creativity. Untuk kegiatan literasinya, peserta didik ini diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian kepada topik materi komponen elektronika dengan cara melihat, mengamati, membaca melalui tayangan yang ditampilkan. Dan untuk critical thinkingnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan yang akan dijawab melalui kegiatan belajar, khususnya pada materi yang disajikan dalam RPP. Dan untuk collaboration-nya, peserta didik ini dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, serta mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi mengenai materi yang sudah disajikan atau yang sudah dipelajari di kelas. Dan untuk communication-nya, peserta didik ini mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal atau mengemukakan pendapatnya dan mempresentasikannya di depan kelas. Dan untuk creativity-nya, guru dan peserta didik ini membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi yang sudah dipelajari di kelas. Dan untuk kegiatan penutupnya dilakukan selama 15 menit. Ini peserta didik dan guru merefleksi kegiatan pembelajarannya. Lalu guru dan murid ini menarik kesimpulan dari hasil kegiatan pembelajaran. Lalu menugaskan peserta didik ini untuk terus mencari informasi di mana saja
berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari. Dan untuk kegiatan terakhir ada penilaian hasil pembelajaran. Penilaian hasil pembelajaran ini dilihat dari 3 aspek, yaitu penilaian sikap, untuk mengobservasi dalam proses pembelajarannya, penilaian pengetahuan dilakukan dengan tes lisan dan tes tulis bentuk uraian, dan untuk penilaian keterampilannya yaitu praktek. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari penjelasan silabus dan RPP. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.